নমস্কার বন্ধুরা, 2025 সালে দিল্লি বিধানসভায় বিজেপি জয়ী হওয়ার পর বুঝতেই পাচ্ছেন 26 বছর পর সেখানকার চতুর্থবারের মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছে সম্মানীয় শ্রীমতী রেখা গুপ্তজি। শালি বার্মা থেকে 29,595 ভোটে জয়ী হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর পদে শপথ গ্রহণ করতে চলেছে रेखा गुप्ता जी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, অতিশী মারলেনার পর চতুর্থবার মুখ্যমন্ত্রী বিজেপি বিধায়ক রেখা গুপ্ত। কেজরিওয়াল পরাজিত হন প্রবেশ বর্মার হাতে। তিনি হলেন সেখানকার উপমুখ্যমন্ত্রী। পরিদর্শীয় দলনেত্রী হয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন রেখা গুপ্ত। দিল্লির বিধানসভার স্পিকার হলেন দ্বিজেন্দ্র গুপ্ত। দিল্লির বিধানসভায় বিজেপি জয়ী হবার পর প্রধানমন্ত্রীর গ্যারান্টি लागू होते चलेছে। ये मोदी की गारंटी और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। 2 দশক ধরে যমুনা নদীর শ্যাওলা কাঁচড়া আবর্জনায় ভর্তি হয়ে গেছিল। আম পার্টি কেজরিওয়ালা তিনি পরিষ্কার করেননি। বিজেপি সরকার আসার পর নদীর গ্যারান্টি লাগু হয়ে গেছে। সেই যমুনা নদীকে পরিষ্কারের কাজ চলছে। বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি মেশিন, শ্যাওলা দল ভিতর থেকে কাঁচড়া তুলে এনে সেই মেশিনে বাহিরে ফেলে দেবে। দেখুন সেই মেশিন।
নতুন নতুন খবর সংবাদ পাওয়ার জন্য আমাদের এই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। নমস্কার।